पकडून खाला. हिल कटिंग झालेलें आसा हांगा. हिल कटिंग जाला. आतां हायकोर्ट जजमेंट दिता आनी आमचो सरकार आतां तातूंत करेक्शन करूंक सोदता. म्हणजे कितें तुमी कितें पयलीं म्हणटा तो आपूण बॉलिंग करता. बॉलिंग करून हायकोर्टान बॉलिंग केली, बोल्ड केलो. आतां सरकार म्हणटा नो बॉल. परत घालया. पळोवपाक गेले जाल्यार तेकाय बीन खंय तरी आतां धकल स्टार्ट डबल इंजिनाचें सिंगल इंजीन जालां हांगासर हे सायडीक आनी आमचें सिंगल इंजीन ना थंय ब्रेकडावन जाला. कळ्ळें न्ही. अशी परिस्थिती आमच्या सगळे सायडीक जाल्या. आनी आतां म्हणटा की आमचोच चीफ मिनिस्टर ती पणजे करता म्हणून अशें विधान केलेलें. पणजे करता म्हणून. म्हणजे पणजे आहा मरे. पणजे सारकी ही पणजे आसा पण दुसरी पणजे ती दाखोवपा सारकी सारकी हय. आनी बीच खंयच्यान हाडटलो पळय कितें आहा मरे. आयक सांगता आयक. हेंचे स्टेटमेंट जर तुवें आयकलें न्हू तुका हांव सांगता तुका जेवपाची गरज ना. तुजें पोट भरतलें. घेवपाची गरज ना. भिवपाची आत ना आतां आसा. भिवपाची आतां हांव भियाला म्हणून हांव परत सर येवकार तुमकां. आयज तुमी रेस मागूस वेऱ्या आयिल्ले आहा केकदोळीन सायड. कितें सांगपाचें दिसता? अशें आयकूंक येयल्लें की सालिगांव जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हांगा साफ सफाईचें काम आमदार करपाचो आमी. सो पळोवपाक गेल्लो आनी आजकाल कितें आसा लोक येता ते बिचार येतात. आतां आमदारान देवळां बिवळां साफ करच्या जाग्यार बीच करचें पडटलें. पूण पळोवपाक गेल्लो पळयता जाल्यार हांगा सगळें नाल हें तें लिंबू सोडाचें सगळें दिश्टी पडटा. आमदार साफ करपाक विसरलो दिसता हांगा थोडे सोशल वर्कर आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सदांच उठून कितें ना कितें उलयत आसता. तेंच्यांनी तरी येवन साफ करचें. सो सरकशी करता न्हू ह्यो लोकांक तुमकां दाखोवंक गेल्लो. आमदारा बरोबर जेंकां आमदार जावपाची खाज आसा पळय ते सरकशी करतात. तें पळोवपाक गेल्ले आमी काय ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले न्हू पण लोकांच्या नजरेक हेचें दर्शन हाडप खूब गरजेचें आसा. सर म्हाजो एक क्वेश्चन आसलो. प्रेझेंटली तुमी आतां केकदोळे बिचार आयिल्ले आसा. हांगासर जितके पब्लीक आहा अरावंड हजारांनी पब्लीक आसतली प्रेझेंटली. पूण हांगा एक लायफ गार्ड ऑफिसर ना म्हणजे कोण बुडलो जाल्यार काडपा खातीर अशें खंयच हांगा प्रोविजन दिसना. पळय हें म्हाका दिसता ट्युरिजमाक येता न्हू. एक्झॅक्टली ट्युरिजमाक म्हाका दिसता रोहन फोर्टेन लक्ष मारपाचो सोडला. परवरीन जो इन्सिडंट घडलो पळय तेच्या उपरांत रोहन फोर्टे मातसो डिस्टर्ब जाला. ताका स्टेबल जावपाक मातसो टायम लागतलो. तो पर्यंत लोकांनी मातशें पाशेस काडचो. जसो तो स्टेबल जालो काय हांगा लायफ गार्ड सगळें घालतलो. पयलीं तेणी देवूळ बांदून जे दिसा देवूळ बांदल्या उपरांत म्हाका दिसता बाकीचे सगळे. पण ट्युरिजम म्हणून ह्या जाग्याचेर खरोखरच लक्ष दिवपाक जाय. खंय तुटला फुटला आनी ताका परत जोडपाक जाय हेचेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा. पण आयज हांगासर आमी आयले जाल्यार ह्या केकदोळे बिचार अशें पळयलें हांगासर की हांगासर खूब नजर अंदाज जाल्लेले आसा. नजर अंदाज म्हणजे कितें आसा पळय हो आमचो जो गोंय आसा पळय आमच्या गोंयान हांवें एकदां म्हाज्या हितून तुवें आयकला जाल्यार खबर ना म्हटलेलें आओ जाओ गोवा तेरे बाप काय. आतां किसके बाप काय हांवें स्पेसिफाय करूंक ना. कारण कशें म्हणून करतलो. आमी आतां म्हटलें जर बीजेपीचे तर बीजेपीन काँग्रेसूच भरल्या. काँग्रेसीचे तर काँग्रेसीचें अस्तित्वच ना. आतां उलयतले कोणाक. हांगासर जे एक्टिविस्ट काम करतात ज्या पद्दतीन उलयता त्या हिसपान आमदाराक दिशा दाखोवन दितात. आतां हे स्वता आमदार जावपाक आमदाराक उडोवपाक हें दिश्टी पडना जालां. कारण हांगासर जर करतलो जायत जाल्यार ते ह्या ग्रासरूट लेवलाचेर येवन करपाक जाय. अरे पळय घरान बसून व्हिडिओ करप सोंपें. आनी आमी जे सँड मायनिंगच्या जागेर गेल्ले कळ्ळें तुका. थंय वचून जे इलिगल घडटा ते लोकां पर्यंत दाखोवन तांकां एक्सपोज करप खरें काम. हेका म्हणटा खरें एक्टिविजम. काल आमी तें लॅटरायट स्टोनचें दाखयलें. तुवें कंप्लेन घालून तें बंद केलें. म्हाका दाखय ह्या लोकांनी अशीं कितकीशीं कामां केल्या. पळय जाय त्या जाग्यांचेर जर आमी पळयतात फक्त आवाज उठयल्लो दिश्टी पडटा पण ग्रासरूट लेवलाचेर जें दिसपाक जाय करता आसतना पळय ना हांव करेक्शन करता. पळय कितें आवाज कोणूय उठयता. फाल्यां कोणूय येतलो बॉब मारतलो आनी आपूण गोंयाकारा खातीर म्हणटलो. पळय ताका काम म्हणिना आमी. ताका आमी बिलकूल काम म्हणचे ना. हेका कितें म्हणटा तें गोंयकारांनीच सांगचें म्हाका. हांव तर काम म्हणचो ना. काम म्हणजे कितें हांगा जें कितें इलिगल घडटा तुकाय सांगता. हॅलो हांगा जें इलिगल घडटा
हे जे आतां तुवें म्हाका म्हटलें रोहनाची नजर ना, हेका काम म्हणटा खंय आझाद मैदानाचेर येवन सांगून न्हू, तूं प्रत्यक्ष जाग्यार येवन हेका काम म्हणटा. म्हणजे लोकांक कळपाक जाय. आतां हांव जर थंय रावन उलयलो न्ही, लोक म्हणटले हांव उलयतां, आतां हांगा क्लीन आसा घाण आसा कोणाक खबर आहा. सो कितें वास्तुस्थिती आसा पळय हेजेर उलोवप तुका काय दिसता? वास्तुस्थितीचेर उलोवप बरोबर उलोवपूच जाय. आमी हांगा आयले, आमकां दिश्टी पडलें, आमकां दिसल्या उपरांत आमी समोर दाखयलें. आतां पंचायत ऑथॉरिटी आसा तेका अथवा बाकीच्या ऑथॉरिटी ज्यो आसा त्या ऑथॉरिटीन लक्ष दिवप किंवा टुरिजमाचो खंय तरी हेंच्यांनी विशय म्हटलो त्या पद्दती प्रमाणे हांगासर अरे प्रश्नच येना. आतां टुरिजमान जर आमच्या गोंयकारांक कामां दिवपाचें जर तुवें म्हटलें न्ही, तर सीएम सरळ सांगता मारवाड्यांक की तुमी तुमचो धंदो वाडया आनी आमच्या गोंयकारांक हाडून कामांक दवरा. ना ना सांगता तुका मातशें कंप्लीट करता. तुमी तुमचो धंदो वाडया रे. हांवें खंय ना म्हटलां. ते मारवाडी जे आतां मारवाडी हे दुकानां चलयता इलेक्ट्रिकल मटेरियल, केन्ना सीएमान चॅक केला केन्ना ते पक्की बिलां दिता तुका? ना. पक्की बिलां दिता ते तेंच्या मटेरियलाक केन्ना वॉरंटी आसता. हे एक नंबरचे चोर. म्हणजे सीएम चोरी करपाक लोकांक प्रोत्साहीत करता अशें जालें हांगा. तेंचे केन्नाच व्हेरीफाय जायना. तुवें पळयलां तेंच्या सामानाचे चडशे हें आसना. खंय तरी फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें की गव्हर्मेंट जॉब्स येता भुरग्यांक लागून, आनी आतां सीएम म्हणटा की मारवाड्यांनी हांगासर बिझनेस वाडोवपाचो आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक काम दिवपाचें. सो गव्हर्मेंट जॉब्स खंय गेले? हांव एक गजाल सांगता संदीप, मातशें आयकचें आं. आनी हेजेर म्हाका तुजोय हें जाय. म्हजो एक फ्रेंड आयज खंय महाराष्ट्रान गेल्लो आनी म्हाका तेज्या कडल्यान अशें आयकोंक येयलें की थंयसरले आमदार बाकीचे लोकांक वचोन सांगता खंय आमच्या कडेन गव्हर्मेंट जॉब आहा, तुमी कामाक येया म्हणून. आतां म्हाका तूं सांग, महाराष्ट्राचो सरकार, महाराष्ट्र शासन येदो व्हडलो तेंचो प्रदेश आसा, येदो व्हडलो तेंचो स्टेट आसा, तो लोकांच्या घरान वचोन लोकांक आपोवन जॉब दिता आनी आमचो सरकार तेंच्या लोकांक हांगा हाडटा आनी पोस्टमॅन म्हणून जॉब दिता. आतां पळय तूं हेजो एक इक्वेशन सांगता हांव. ते जर करूंक शकता तर आमचो सरकार लोकांच्या घरान वचोन तांकां आपोवन कित्याक जॉब दिवंक शकना? आयज हो प्रश्न आयज हो तुका विचारता हांव. कारण कर्जमुक्त अभियान तुमी घेतला, तुमी एक व्हडलो NGO आसा, तुमचेंय व्हडलें काम आसा, मोठें काम आसा, मोठ्या प्रमाणात काम आसा. हे बाकीच्या लोकां सारके तुमी बॉब मारनात येवन सर्कस करिनात, ते केसी फायल करता. म्हाका दिसता कितक्या तरी लोकांच्यो बँकेची प्रकरणां तेणी हातीन घेतल्या. हेका म्हणटा खरें काम, हेका म्हणटा खरे गोंयकार आनी गोंयकारा खातीर आवाज काडपी लोक. बाकीचे सर्कस करता कळ्ळें. तर तुका कितें दिसता हे खंय तरी तुका मनाक लागना? तर ही गोष्ट घडली आफ्टर कोविडा उपरांत जे प्रकरण घडलें ते जॉबा पर्यंत ते बिझनसा पर्यंत मोठ्या प्रमाणात तेजी वाट लागली. आता सरकार तुमच्या दारी हें सरकारान अभियान चलयलें दोतोर सांगता त्या प्रमाणे आनी वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींतल्यान सुद्दां तांकां इंटरफियर केलें आनी तांकां जॉब दिवपाचें काम केलें. आतां प्रत्येकाक जॉब जावं म्हणटा कारण आसा तेका. कारण धंदे वेवसाय जे आसलेले बारीक धंदे वेवसाय आसलेले ते सरकारान कोविडाच्या टायमार स्वताच केले आनी लोकांक उपाशी मारले फुडें मुखार. आतां ह्या पद्दतीन जे लोक सफर जाले, सुरवातीक जी रिणां काडलेली आनी धंदे वेवसाय बसयलेले आपले की आमी फुडें मुखार बरे धंदे करतले म्हणून, त्या जाग्यार आयज त्या पद्दतींतले बिझनस उरलेले ना. गोंयकार म्हणून जो धंदो चलयतालो तो तर कंप्लिटली काबार जालो. केलो कोणी काबार? आतां पळय हांगा प्रश्न कसो येता, काबार जालो आनी काबार केलो कशें आसा? तुमी कितकी तरी मोठी मोठी कर्जां हे जे कोण पुंजपती म्हणटा म्हणजे रिलायन्स हे ते हेंची कर्जां माफ करता, पूण आमच्या गरीब लोक तांकां दिसती पडना. आतां हे हांव देशाचेर वचचें नाका. तर हेजेर गेल्या उपरांत ही सगळी सर्कस जाल्या उपरांत लोकांची धंदे वेवसाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाकीचे बारीक जे बिझनस एंटरप्रायजीस जे बिझनस आसलेले ते टोटली कॉलेज जाले. आतां तेज्या भायर जेन्ना पळोवपाक गेले जायत जाल्यार हेंकां परत खंय तरी मुखार ती तेज पाणी दिवपाक जाय आसली न्ही, करपाक शकतली वाट करता. म्हणजे सरकारा कडेन आदार नाशिल्लें ना. आयज जर हे लोक जर सफर जाल्या आनी हे जर आयज कोर्टाच्या तोंडान वचून पडल्या
हे सरकारा खातीर ह्याच सरकारा खातीर खंयचो मोदी सरकार प्रमोद सरकार दोन्ही सरकार वयले आनी सकयले कारण दोगांची काळजी आसा तो 5 वर्सांनी एकदा येता सकयल गोंयांत आनी सांगता की एम्बेसिडर्स येता सगळे व्हडले आनी म्हणटा आमी गोंया खातीर मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट मोठ्या प्रमाणात मायनिंग चालू मोठ्या प्रमाणात आनी कितें हे सगळे पयलींच 5 वर्सां घेवन उलोवन वता आनी मागीर चीफ मिनिस्टर गोंयचो म्हणटा आयज चालू जातले फाल्यां चालू जातले परमिशनां दिल्या हे दिल्या ते दिल्या अशें करून तेजो खंय ना खंय टायम घालीत वता मागीर तेजो परिणाम कंप्लीट पब्लिकेचेर जाता आतां 2 बाजू आसा टुरिजम आनी मायनींग टुरिजमाचें प्रकरण पळोवपाक गेलें जाल्यार तेकाय बीन खंय तरी आतां दखल स्टार्ट डबल इंजिनाचें सिंगल इंजीन जालां हांगासर हे सायडीक आनी आमचें सिंगल इंजीन ना थंय ब्रेकडावन जाला कळ्ळें न्ही अशी परिस्थिती आमच्या सगळे सायडीक जाल्या आनी आतां म्हणटा की आमचोच चीफ मिनिस्टर ती पणजे करता म्हणून अशें विधान केलेलें पणजे करता म्हणून म्हणजे पणजे आहा मरे पणजे सारकी ही पणजे आसा पण दुसरी पणजे ती दाखोवपा सारकी जी हय आनी हो बीच खंयच्यान हाडटलो पळय कितें आहा मरे आयक सांगता आयक हेंचे स्टेटमेंट जर तुवें आयकलें न्हू तुका हांव सांगता तुका जेवपाची गरज ना तुजें पोट भरतलें भिवपाची गरज ना भिवपाची आहात ना आतां आसा भिवपाची आतां हांव भियाला म्हणून हांव परत आमचे जे क्रांतिकारी भुरगे आहा पळय हांव भियाला म्हणून तर हांव ह्या भुरग्यांक उलो मारता न्ही आतां आमचें वय जालें न्ही आतां आमकां ते ताजें रगत जाय सारकें आंगान शिरशिरता ते हे एजंटा भितर ना ते रगत एजंटा भितर कितें आहा तें तांकांय स्वता खबर ना सो आयज आमकां ते भुरगे जाय तुका दिसना म्हाका दिसता कितें जर क्रांती हाडली आयज गोंया खातीर जर गोंय रिव्होल्युशनाक हाडटलो जाल्यार गोंयांत युथाची सामकी गरज आसा कित्याक यूथ खंय आसा यूथ तेंच्या हेज्या क्रिकेट फुटबॉल हितून बिजी दवरले गेले आसात तांकां जेन्ना त्यो चॅम्पियन ट्रॉफी ज्यो खेळटात तितूनसून तांकां भायर सरपाक टायम दवरूंक ना गोंया खातीर आतां हांव परत एकदां जॉबाचेर येता गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान आमचे भुरगे लागता थंय जर आतां जशें मारवाडी लोकांनी आपलो बिझनेस वाडोवपाचो आनी गोंयकारांक कामाक दवरपाचें तेज्या पेक्षा आमच्या गोंयान जे बिझनेस आसा अशें म्हणटात की आमचे भुरगे आमी गोंयकार आळशी म्हणटात किंवा आनी कितें पण जर आमकां म्हणजे अशें हेवटे तेवटेन भोंवच्या पेक्षा आनी हें करच्या पेक्षा आमचे गोंयचे बिझनेस जर हेका म्हणटा बाय स्पेशल स्टेटस हो स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून 2014 नरेंद्र मोदी जेन्ना गोंयान येयल्लो तेणी हें सांगलेलें आयज कितकी वर्सां जालीं तो येवन आयज परत गेली 5 वर्सां उरली ना 14 येयल्लो 14 येयला कितकी जाली 14 आनी 4 19 आनी मागीर ही आतां 25 म्हणजे 15 ऑलमोस्ट 15-16 वर्सां जालीं आजून स्टेटस गावना आतां ते तूं म्हणटा पळय गोंयचे धंदे गोंयाकारांच्या हातीन गोंयचो जो नीज धंदो आसा तो गोंयाकारांच्या हातीन आयज गोंयचे नीज धंदो खंयचो तो म्हाका सरकारान दाखोवचो एक धंदो दाखोवचो जो गोंयकारूच करता बाकीचे लोक करिना म्हणजे कितें आसा टुरिजम इज फेलियर तुम्ही ते मंत्रीक बदला कारण मंत्री जे उलयता पळय आनी जसो वागता पळय तेतून म्हाका दिसना गोंयचे धंद्यांक किंवा गोंयकारांक हें कितें गावतलें अशें सो म्हाजी एक मागणी आसा तुमच्या माध्यमातून आमकां आतां तरी सुदरोवपाची गरज आसा आतां जजमेंट येयलो तुमी जर वयर सुद्दां हांगा नजर मारीत जाल्यार कळटलें कंप्लीट पकडून खाला हिल कटींग जाल्लेलें आसा हांगा हिल कटींग जाला आतां हायकोर्ट जजमेंट दिता आनी आमचो सरकार आतां तातूंत करेक्शन करूंक सोदता म्हणजे कितें आहा तुमी कितें पयलीं म्हणटा तो आपूण बॉलिंग करता बॉलिंग करून हायकोर्टान बॉलिंग केली बोल्ड केलो आतां सरकार म्हणटा नो बॉल परत घालया हेजेर तूं कितें उलयता जो तर चूज करून खंय तरी हें कन्स्ट्रक्शनां इलिगल आसात ती चॉयस तेंची तांकां खंयचें मोडपाक जाय ते पळयतात ऑर्डर आसा सार्वजनीक म्हाका कितें दिसता जाणा मरे ही जी चिऱ्याची खण जी आमी काल पळयल्ली पळय इलिगल तेतून लाखांनी चिरे काडल्या ते चिरे खपनाका तशेंच आमी वचोन सँड मायनींग ती रेंव खपनाका ते खपोवच्या खातीर ही परमिशनां दिवची पडली मरे हांव काल उलयलां मरे पळय हें आसूंक शकता म्हणजे गोंयकारांनी आयज विचार करपाक जाय खंयच्या लेवलाचेर हें जें करप्शन खंयच्या लेवलाचेर हें जें डिस्ट्रक्शन चल्लां तें हांगा लोक कोणाचें आयकता जे रस्त्यार येवन उलयता ते
ते कितें उलयता तें तांकां स्वताय खबर आसना बाबा चल्लां कितें खऱ्यांनीच कितें घडटा काय ना नोबडी हॅव आयडिया अबाउट तोंडाक येता तें उलोवप आमच्या कडल्यान फॅक्ट गावतलो आमी सत्या शिवाय दुसरें कांय उलोवचें ना सो म्हाज्या नजरेन सँड मायनींग इलिगल चल्ला ते सँड आनी ती स्टोन क्वॉरी लॅटरायट स्टोन क्वॉरी ही हे जे स्टोन हे सगळे हांगा बांदपी स्टोन थंयसरले आसा आनी हे जे म्हाका दिसता केन्नाच्यान हे चालू आहा देव जाणा 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तेतूंतली फक्त 15,000 सध्या केल्या तेंच्यांनी म्हणजे तूं चिंत 2.5 लाखान ते अख्खे गोवा कॉम्प्लीट करपाचें सारकें काय ना सो आयज खंय तरी आमच्या भुरग्यांनी उठपाची गरज आसा आयज भुरग्यांक उठोन रस्त्यार येवपाची गरज आसा आयज हातीन मशाल घेवपाची गरज आसा आनी गोंयकारपण म्हणजे कितें पळय ते ह्या लोकांकूच दाखोवपाची गरज आसा आमकां दाखयनाका हां आमचो सपोर्ट सदां आसतलो कितें म्हणटा गोंया खातीर आमचो सपोर्ट आसा सर आता तुम्ही जॉबा विशयी बीन उलयलेले आसा तर आयकपाक येता की रेल्वे आणि पोस्टान चडशे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र स्टेटूच भुरगे जॉबाक लागलेले आहात ते सुद्दां कन्फर्म बेजार खंय पण आमच्या स्टेटीन आमचो गोंयचो सीएम हेतून इनिशिएटीव घेयना अशें दिसता हेजेर तुमचें कितें म्हणणें तुका हेजेर क्लियर करता तेंचे लोक मरे जर जॉब दिले ना न्हू अख्ख्यो पत्र्यो आडयता न्हिदतान वचोन पत्र्यांचेर कणकवलीन वचोन पळय फाटल्या दिसांनी एक आंदोलन जाल्लें ताबडतोब जॉब दिले सगळ्या लोकांक तेन्ना ते लोक उठले हांगा कितें जाता हांगा फक्त येवन आझाद मैदानाचेर बोवाळ घालता सरकाराक खबर आसा हे बोवाळूच घालतले हेच्या पलीकडे कांयच करपाक जावचें ना म्हणून ही परिस्थिती येयली आयज जितको सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा पळय तितके हे लोक सुद्दां रिस्पॉन्सिबल आसा लोकांक योग्य ती दिशा दाखयना लोकांक रायट तो वे दाखयना हेच्या खातीर आयज लोक त्रासांनी पडटा अरे ते लोक पळय मरे तेंचे आज तुका आत्तां सांगलें तेंचे मंत्री तेंचे आमदार लोकांक घरांतल्यान व्हरोन सरकारी जॉब दिता विचार कर मरे तूं लोकांचेय ते आयकता आमदार हे बऱ्यापैकी दिसती पडटा थंय हांगा कितें जालां खबर आहा तुका हांगा आमी चान्स दिता रे सगळे आमी जर ओवरऑल पळयत न्ही तर जे ओपोजीट उलयतात लोक पळय ते कितें एक स्टोरी उलयतात सरकार कितें भलतें करता आनी घडटा कितें भलतें तेंच्या स्टेटीन तशें घडना लोक जे सांगता पळय ते आयकता बारीक लक्ष मार प्रोजेक्ट हाडलो सुद्दां जाल्यार ते लोकलूच हे मोठ्या प्रमाणात दिसती पडटा महाराष्ट्र आसो किंवा तेंचे कर्नाटक आसो आणि सर आनी एक क्वेश्चन आसलो आता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुद्दां आमचो सरकार उलयता टॅक्सी काडून दिल्यो तेंकां पण ते आयच्या तारखेन सुद्दां रडत आसा हेजेर तुमचें कितें मत आहा तूं राहू शनी बी आयकला केतू बी आयकला तुवें राहू एक राहू आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीन तो सगळ्यांचेर बसला तकलेर आता तो जो पर्यंत थंयच्यान उठना हे टॅक्सीकार सुशेगाद रावचे ना अरे तूं म्हाका सांग हांव कालूच आमी उलयल्या तुमी टॅक्सीकारांक गुंडा म्हणून फ्रेम करतात टॅक्सीकारांक डाकू म्हणून फ्रेम करतात आं गोंयच्या बिझनसाचेर जर लिडरूच जर दाग लावपाक लागले जाल्यार मागीर त्या बिझनसाचो सगळ्याच जाण तेजेर खंय ना खंय हेजे कारण आमीच आसा न्ही आमी ओगीच आसा अरे पोगो बील आसलेले पळय हांवें एकदां वाचलें तें कितें गोंयकारांचो अधिकार कितें हो जो गोंयकारांचो अधिकार जितक्यो पार्ट्यो गोंयान एक्झिस्ट आसा सगळ्यांनी मिळून जर हो बिल टेबल केल्लो फक्त गोंयकारांचो अधिकारूच घेवया तर ही परिस्थिती येवची नाशिल्ली आयज कितें जाल्लेलें आसा मोती दोंगराचेर इतकें वोटींग आसा ताका गोंयकारांच्या वोटिंगाची गरजूच ना तो देवा कडेन आयज उलयता तो फाल्यां देवा वांगडा बसून ना डिनर घेयना तूं सांगता तें आयकता हांव सांगता तुका म्हणजे तूं चिंत खंयच्या लेवलाचेर गोंयकार म्हणटा पळय गोंयकार हो फक्त नांवा पुरती उरलेलो आसा कळ्ळें एका एक गजाल डिनर घेणारे आनी हे वैयक्तीक हेजी पद्दत जी भितून घडलेली आसा आनी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन लिडर हेजेर उलयतात आतां काँग्रेसींतलेच ह्याच बीजेपीन आसात हय हय काय न्ही हय सत्ता जी घेवन चल्ल्या ती कितें दुसरी तिसरी ना पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा काँग्रेसूच दिसती पडटा काँग्रेस डिस्ट्रक्शन केलां सगळें काँग्रेसीनूच केलां मागीर आयज जे प्रकरण घडटा जाल्यार राय घेणारो वयर बसला आनी सकयल चीफ मिनिस्टरूय आसा त्याच पद्दतीन त्या लिडरां कडेन जे गजाली रायट एब्सोल्युटली रायट मागीर हुकूम कोण दिता हुकूम
हुकूम कोण कोणाक दिना हुकूम दिता ना, हुकूम कोण दिता हांव- म्हळ्यार ह्या लेवलाचेर हांव तरी एग्री घडटा. करिना हुकूम कोण दिना नाजाल्यार हुकूम हे ना. घडपाक मुश्कील आसा कारण अरे हुकूम कोणूच गोंयच्या ना हांव सांगता तुका कशें आहा तें हे म्हाजें आयक हुकूम कोण दिना चिरेची खण आसा रातचे क्लब चलता म्हयन्याक हप्तो कितको अमको जाय चलो क्लब हुकूम कोणाक नाका पयशे जाय पयशे चिरेची खण थंय सँड मायनींग सगळे कडेन पयशे कोण न्हिदोंक ना हांवें म्हाजो बायट दिला पळय सगळ्यांक सगळें खबर आहा सो हांगा कितें जालेलें आसा मरे लोकांक आनी हे बी जाणा रे हे जे आमचे राजकारणी आसा पळय ते जाणा ऑपोजिशन आसा ते कांय उलोवचे ना आं बाकीचे जे लोक आसा ते व्हिडिओ काडून कितें तरी सर्कसूच करतले एक्चुअल पिक्चर गोंयकारांक कोणूच दाखोवचे ना अशें तांकां दिसतालें आयज तेंच्यांनी शादून रावपाची गरज आसा आमी सर्कस करचे ना येवन गोंयचे पिक्चर हे खंयच लिपचे ना ना, आनी ना. सर्कस ना, ना. जावची ना आमी करचे ना आनी करची बी ना आमी कळ्ळें? सर्कस करचे ना कारण आमी हे जे पिक्चर आहा ते दाखयता खरोखरच ग्रासरूट लेवलाचेर कितें घडटा हें उगड्यार दिसची पडटलें ते खंयच्याय चॅनलान कवर करूं अथवा न करूं पण हे सहज दिसची पडटलें आमी दाखयताले आमी दाखयताले सर आयज ना फाल्यां घडटलें आनी आतां बीन घडतूच आसा आनी घडतूच रावतलें. तुम्ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो आसा आमचो गोंयचो माविन तेका राहू म्हटला तुम्ही ना ना हांवें म्हटलें कितें राहू केतू आसता तो जाणा काय म्हटलं आं. ते आमचे जे टॅक्सीकार आसा पळय त्यांच्या माथ्यार बसला म्हटला ओके बाकीचे तू समजून घे टॅक्सीकार समजले मरे तुका काय समजना सर आता जो मिनिस्टर आहा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तो खंय तरी एक डेव्हलपमेंट हाडटा म्हणटा लेटस्ट टेक्नॉलॉजी हाडटा कॅब हाडटा एग्रिगेटेड कॅब हाडटा आणि आनी कितें कितें हाडटा तेतून खंय गोंयचे खूब बरें जातलें अशें अरे, म्हणटात तेका तुमचे सांग. कितें विचार आहा हेजेर ताका सांग कितें लँड प्रोटेक्शन बील जे आमच्या भुरग्यांनी हाडलेले पळय ते मान्य कर सांग टेबल कर सांग फक्त मागीर ताका जाय ते हाड सांग हांव वेलकम करता फक्त लँड प्रोटेक्शन बील हांव बाकीचे हेजेर वचना ताका सांग फक्त हो जो TCPचो पॉयंटालो पळय TCP आपणाक कांय खबर ना हांव ताकाय सांगता हें बील फक्त टेबल करात चल कापसतात तुमची तुमी व्हडले राजकारणी मरे तुमकां खूब ज्ञान आसा आमी खंय आमी सामान्य लोक तुम्ही आमच्या टॅक्सीकाराच्या भावांक तुम्ही गुंडा म्हटले चोर म्हटले डकेत म्हटले आणि लोकांकडल्यान व्हिडिओ काढून घेतले त्याच्या वयर आतां सर्कसी कितें जाणा मरे पळय आयज सांगता ह्या दिसांनी एकामेकाचेर टार्गेटींग बी जाता पळय आमी व्हिडिओ पळयता डेली हें तशेंच हय तो म्हाजेर उलयलो हांव तेजेर उलयतलो हय म्हणजे तुमच्या कडेन कापसतात ना गळ्याक घास मारून झगडपाची व्हिडिओनूच झगडटात ते सर्कशी लोकांक पळोवपाक बरें दिसता आणि हेतून हे जे आमचे राजकारणी आसा पळय ते आपली कामां करून काडटा हे लोक हांगा बिजी उरले न्ही आमी रावचे ना बिजी हा असल्यो सर्कसी पळोवपाक आमचे कडेन अजून तुमचे खूब पोल आसा आनी हांव उलयला पोल खोल करया मरे सारकें करया मरे हेंची पोल खोल पोल खोल करपाची गरज आसा हा तेज्या खातीर म्हाका सगळे नाजाल्यार बदल करता अरे मागीर हेज्या खातीर म्हाका ते क्रांती करपी भुरगे जाय क्रांतिकारी भुरगे जाय तेंच्या शिवाय कशे वयतले फुडें आमी सर जे आतां टॅक्सीवाले आसा हय तिंकां एक तर सारकी भाडी नासता एक तर तेंचे डॉक्युमेंट्स एक्सपायर सुद्दां जाता तशेंच टुरिजम डिपार्टमेंटान कोणाची शॉप एंड एस्टिब्लिशमेंट आनी टुरिजम परमिशनां दिता तेंची सुद्दां लायसनां एक्सपायर जाता पण आयच्या तारखेन ती फायन जी आसता ती डबल आसता हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा पण डबल कित्या खातीर तेजें एक्सप्लेनेशन सरकारान दिवंक जाय जो आमकां कायदो खबर आहा ते कायद्या प्रमाणे लेट फी म्हाका दिसता 50 रुपया कितें भरची पडटाली लेट फीज कळ्ळें तेज्या उपरांत ह्या लोकांनी प्रत्येक कायदो बदललो प्रत्येक नॉर्म बदलले आनी प्रत्येक प्रोसिजर बदललो आतां कितको फी केला म्हाका खबर ना आतां फीज आहा 5,000 फॉर रिन्युअल आनी फायनू 5,000 आहा सगळो घोळ जाला तो हेजेर सुद्दां भितर टुरिजम तांकां कितें दिसता आमचे गोंयकार आहा पळय सगळ्या लोकांक दिसता भायल्या लोकांक सुद्दां दिसता गोंयकार तांकां दिसता गोंयकारांनी घरान पयशांची झाडां लायल्या सरकाराकूय अशेंच दिसता म्हणून तो मावीन परत परत उलयता न्हू टॅक्सीचे बील हेजो मिटराचे पयशे हेजे पयशे तांकां दिसता कितें ते टॅक्सीकारांनी फोर्सान झाडां लायल्या वचोन वचोन अशी हालयतले आनी हाडून दितले आणि सपोज जर खंयचो टॅक्सी कार जर हे सगळे इम्प्लिमेंट जे आसता आपल्या गाडयेक जर करना तर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो आसा ऑफिसर RTO ते तेंच्या फाटल्यान लागता आणि तिंका चलाना ओडटा ते तुम्ही कशें पळयता लागना हो राहू केतू आसता पळय तो लायता तेंच्या फाटल्यान म्हणजे हे सगळे राहू केतू तेंचेच पळय एक सांगता खुबशे लोक तांकां गाडी सोंवता पुलिसांक गाडी सोंवता तुमी फॅक्ट उलया न्ही तेंची चुकी ना तेंची प्रेशर तांकां बायल भुरगीं ना तांकां बायल भुरगीं ना तर अरे हो प्रश्न जॉब न्ही
ज्यो विकतात मरे हांवें एक्सपोज केले आणि मरे जर विकत घेतलं जाय जाल्यार ते खंय तर रिकवरी करची पडटा. अरे मागीर ते बी आहा. अरे तू विसरलो 40 लाख रुपये बी घेऊन केले खंय. गोष्टीक जेन्ना पैसे घेता जॉबाक जाल्यार ते लाखांनी पैसे घेतात. अरे वसूल कशे करतले ते इम्पॉर्टंट वसुली करपाची अरे तुझ्याकडे जर 40 लाख आसा जाल्यार तुका क्वॉलिफिकेशनाची गरज ना. बेश्टेच खांद्यार स्टार मेळटा खंय तुका. माझ्याकडे 4-5 केसी येयल्या आसा हांव करया मरे ते बी एक्सपोज करया मरे. तुमकां दिसता ते पैसे घेवन सगळे खांद्यार स्टार बीन लायता अशें दिसता तुमकां. अशें आयकपाक येयलां आमकां. आमी आतां सीएमान रिसंटली म्हटला की पीआयूच फक्त चलनां जनरेट करूंक शकता ट्रॅफिक सेलाची. पीएसआय आसा पळय तांकां पीआय करा. प्रॉब्लेम सॉल्व जालो न्हू. तेंचे अरे तुमी तेंची प्रमोशनां करिना. हाडटा आनी कोणाक भरता. आतां ते क्वॉलिफायड आसा काय ना तें आमकां खबर ना. हेंकां एक्सपिरियन्स आसा मरे ते वर्सांचो. डायरेक्ट एक वेकन्सी तयार जावपाची एक वाट जावंक शकता. अशें जावंक शकता. पूण तशें करनासतना सरकारान जे एक्झिस्टींग पीएसआय आसा पळय जे बाबडे रिटायरमेंटाक आसा 2 वर्सां बी आसतले तेंकां पीआय करा मरे. रिटायर जाता तरी तेंचो हक्क तेंकां दिया. पीएसआय आसतलो तेंकां पीएसआय करा. इन्क्रिमेंट वाडय. संदीप भाई म्हाका दिसता तुमची सुद्दां टॅक्सी आहा दिसता. तुमचे कसो एक्सपिरियन्स आहा टॅक्सीचो आयच्या तारखे पर्यंत. टॅक्सी सद्या बिझनेस म्हणटा तो टोटली म्हाका दिसता सोंपपाच्या मार्गार दिसती पडटा. कोणी सोंपयलो बिझनेस. एग्रिगेटर जे प्रकरणान वाज निर्माण जाला टॅक्सीवाल्या मदीं हॉटेल सायड आनी कॅब एग्रिगेटर आत्तां म्हटलें मरे कोणी सोंपयलो राहून सोंपयलो. राहून सोंपयलो आनी ते केतू आनी शनी आसा जे हेंचे थोडे लिडर आसा पळय तेंच्यांनी हेंकां घातले त्रासांनी. शनी आणि केतू कोण मातशे क्लियर दिलेले मातशे बरे आता आसले. सगळे क्लियर करया मरे. सगळे क्लियर करया विथ प्रूफ क्लियर करया. सगळे करया. आतां आमकां चडश्यो पळय व्हायट टॅक्सीज पळोवपाक मेळटात. पयलीं पळय येलो आनी ब्लॅक टॅक्सी आशिल्ल्यो त्यो आतां खूब म्हणजे आसात स्टँडर्ड दिश्टी पडटा. पूण त्यो कोण जेन्ना 2 एअरपोर्ट जाले ज्या जाग्यार येलो ब्लॅक मोठ्या प्रमाणात आसलेली तो आमदारूय खंय तरी म्हाका फाटी पडलो. त्याच पद्दतीन टॅक्सी फाटी पडल्यो. हे दिसून आयलां. सर आयच्या तारखेन कार्यकर्ता मेळा जाता. खंय साफ सफाई जाता. थोडे घर चलो अभियान आसा. पण खंयसरूच जॉब मिलेगा अभियान अजून येवंक ना. हांव सांगता तुवें तो एक प्रोग्राम लागता महाराष्ट्राची हास्य जत्रा म्हणून आयकला तुमी पयला. आता एक प्रोग्राम ह्या लोकांनी केला गोव्याची हास्य जत्रा. प्रमुख कलाकार कोण रुलिंग आणि जोकर आसता पळय हसोवपी ते ऑपोजिशन आणि जे एडिशनल आसता पळय ते बाकीचे लोक उलोवपी. हेंच्यांनी सगळ्यांनी मिळून एक जत्रा केल्या कोकणाची आणि हेज्या खातीर गोंयकार त्रासांनी पडला. आयज हे सांगता तुमकां गोंयकार त्रासांनी पडला ह्या 3 लोकां खातीर. नाजाल्यार गोंयकार त्रासांनी नासलो. कित्याक गोंयकारांक कळना तो वयतलो खंय तो. थोडे लोक कितें म्हणटा तो चोर सारको ना आमी ह्या चोरा कडेन या. म्हणजे बीजेपी सारकी ना आमी काँग्रेसी कडेन या. काँग्रेस कितें चिंतता 15 वर्सां जालीं मरे 1 रुपया जोडपाक पावोंक ना. 70 येयलो काय पयलीं आमी हात घालया. हांव फॅक्ट हे. आनी आमी कितें चिंतता आमचे गोंयचे भले कशें जातले. आमचे क्रांतिकारी भुरग्यांक हाडी जाल्यार गोवा आमी अरे हांव तुका सांगता आमचे भुरगे जर येयले न्हू जितकी कन्स्ट्रक्शन आनी हायकोर्टाचो जो ऑर्डर आसा पळय तो परफेक्शनान वयतलो. अरे घालया बुलडोजर गोंयकारांची घरां मोडल्या आमी हेंची सगळ्यांची मरून उडोवया. चल कापासात आमची. सर आयकपाक येता की एक ऑर्डिनन्स पास जावपाचो अगेन्स्ट दॅट जजमेंटा अगेन्स्ट हेजेर कितें म्हणटात न्हू. अरे सर्कस तुका आतां पळय गोव्याची हास्य जत्रा ही म्हणजे कोर्टाची सर्कस करून दवरल्या हेंच्यांनी. आतां तूं चीट. आतां हांव खंय पासपोर्ट करून अमेरिकेक वचो. एक तर हांवें पासपोर्ट करून अमेरिकेक वचपाचो किंवा क्रांतिकारी भुरग्यांनी फुडें येवचें. चल गोंया आमी आमच्या हातीन घेवया. आयज हांव परत एकदां सांगता म्हाका इलेक्शनाक बसपाची खास ना पण हांव तुज्या बरोबर आसा. संदीप जे काम करता हांव संदीपाच्या सपोर्टान आसा. आमी त्या लोकांच्या सपोर्टान आसा जे खऱ्यांनीच गोंयकारां खातीर वावरतले. खंयचे पार्टीचे एजंटा बरोबर आमी केन्ना धाकचे ना. हें नोट करून घेवचें. आमकां एजंट नाका. आमकां गोंय जाय मरे. नवे सवेरा म्हणजे क्रांतिकारी भुरग्यांनी उगयलेले सूर्यास्त्र जाय. सूर्य उगव कितें म्हणटा ताका सूर्य उदय. सॉरी थँक्यू फॉर करेक्शन. सूर्य उदय जाय आमकां. क्रांतिकारी भुरग्यांनी केल्ले हातीन मशाल घेवन. तुमी म्हाका सांगा तुमी आमच्या बरोबर आसा आमी तुमच्या बरोबर फुडें वचया.
हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता, यूथ जे भुरगे आहा तांकां, नाजाल्यार हें सगळें सोंपतलें आनी आमी आमच्या गोंयान भाड्याक रावतले. नोट करा उतरां, आमी आमच्या गोंयान भाड्याक रावतले आनी ही जी 20 पॉयंट प्रोग्रामान जितकी गोंयकारांची घरां आहा सगळ्यांची मोडटले आनी थंय शर्मा वर्मा अरमा डर्मा फर्मा सगळे येतले. खंय तरी मारुतीक हनुमानाक तेची ताकद म्हणजे ताका हें करून दिली, याद करून दिली की तो मागीर सारको आक्रमक जातालो. एक्झॅक्टली. सो तशें म्हाका खऱ्यांनीच आयज तुका पांया पडोवचें दिसलें म्हाका. तिनसांचो वेळ जालोलो आसा. आमचें अशें मान्य आसा एक कुमारी चेडू, हे कुमारी चेडू आनी सरस्वती एक रूप खंय. कारण तुमच्या तोंडांतल्यान जी उतरां भायर येता पळय ती सरस्वतीच्या तानपुऱ्यांतल्यान भायर सरलेले स्वर, ते जेन्ना आमी समजतले पळय की तुजे प्रश्न कितें ते आनी ताका जेन्ना आमी आन्सर दितले पळय, बरोबर आन्सर आहा तुजे, तेजे आन्सर अशेंच आसा. खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांक तेंची ताकद खबर ना. आमच्या भुरग्यांक ते करूंक कितें शकता तें खबर ना. आयज आमी जे वारंवार जे जागे करता पळय हेज्या खातीर आनी थोडे लोक येवन तेंचे हेजेर पाणी घालता. म्हणजे तुमकां चोरूच जाय. आतां हे चोरयेन तुमचो कितको हिस्सो आहा तो म्हाका खबर ना, आसा काय ना तें हांव नको, पूण आमकां आमचे भुरगे जाय. हांव सांगता तुका संदीप, हांव सांगता तुमकां सगळ्यांक सांगता, अशी क्रांती जातली मरे, अशी क्रांती जातली. फक्त गोंयकार आसतले, भायल्यांक सगळ्यांक धांवडया. या इट लायक अ विजा, काम करा वचा, वोटिंग कार्ड ना सर, काय ना. सर रिसंटली BJPचो प्रेसिडेंट दामून एक मेमोरेंडम दिला रिगार्डिंग वोटिंगे बद्दल. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय बाबा, एक सांगता, दामू बद्दल म्हाका कांय उलोवपाचें ना. दामू सारको प्रामाणीक मनीस BJPन आनीक कोण आहा जाल्यार म्हाका खबर ना. हांव एक आयज उलयतां, तुमी मातशें नोट करचें. दामू खऱ्यांनीच बरो मनीस, बेश्टेच तोंड आसा म्हणून हांव कितेंय उलोवचो ना. ही इज अ गुड मॅन, आय नो हिम व्हेरी वेल. दुसरी गजाल, रमेश तवडकर तेज्या सारको MLA आनीक कोण येवंक ना आनी 10 फावटी हे मरोन जितें जालें तरी तेज्या सारकें जावपाकूच पावचें ना. ह्या दोन मनशांच्या सोडून आनी कितें विचार. ओके, प्रेजेंटली सर तुमी आतां केकदोले बिचार आहा, हांगासर लायट ना, कांयच ना, कांय ना, म्हणजे हांगासर रातची सुद्दां लोक भोंवता बीन, ती सेफ्टी बीन कांयच ना. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? कसं सगळे लोकल भुरगे आमचे एन्जॉय करतात. कितें आसा पळय, लोक आसा रे, इल्लो तरी गोंयकारांक फ्रिडम आसपाक जाय काय नाका. आसूंक जाय न्हू देवाचो भाव. लायट पेटता, लायट पेटता पीक डिजिटल लायटी सर त्यो. डिजिटल त्यो कोणाच्यो? रिलायन्साच्यो. एनिवेज, आयज खऱ्यांनीच आमी सगळे गोंयकार संकटान आसा. आयज आमी उलो मारतात, क्रांतिकारी भुरग्यांनो या पावा आमकां. फक्त फुडें या, बाकीचें हांव पळयता. सगळ्या गोंयकारांनी फुडें येवपाची गरज आसा मोठ्या प्रमाणात. लोक येना रे, लोक भियाता रे, लोक भियाता. भुरग्यांनी भिवंक जायना. हे भुरगे जेन्ना येतले, आता कित्याक हो मोठो प्रश्न आहा. एकदा जर कळ्ळें न्हू तुका, अबे कशें आहा, तुवें पिक्चरां बी पळयल्या की बॉलिवूड एक गुंडा आसता, म्हणजे तेजी अख्खी गँग आसता. एक गुंडा 40 लोकांची गँग ती आतां. ती 40 लोक ते गुंडा सगळ्यांचेर कंट्रोल करता. कळ्ळें? 4000 लोकांचेर, 40 लोक हे गुंडा 4000 लोकांचेर कंट्रोल करता आनी लोक भियाता. जे दिसा लोकांक कळ्ळें की 40 लोकांक 4000 लोक कांय न्हू करून मारूंक शकता पळय, ते दिसा आमचे गोंयकार भिता म्हटले. आतां आमकां गोंय स्वतंत्र करपाक जर अशे लोकांनी भिल्ले जाल्यार आयज आमी स्वतंत्र आसतले. आतां कित्याक भिता? पळय, तो टायम वेगळो आसलो, आतांचो टायम वेगळो. ना दोतोर, प्रत्येकाचेर जो टायम येता त्याच प्रमाणे ते आपली फायट दिता. आयज आमचेर अशा पद्दतीन टायम आयला, आमकांय बीन त्याच पद्दतीन फायट दिवपाक जाय. पूण आमी अशें म्हणून शकना की आमी कितें करतले, हे ना ते ना म्हणून आमी फाटी रावले. ना, हो गुंडशाही म्हणपाक 40 मरे ते 40 जाण मरे, 40 जाण, 4000 लोक मरे. विशू करा मरे. मागीर विचार करा, 4000 लोक. गोंयान कितके लोक आसा? 14 लाख लोक. 14 लाख. कोणाची वायट स्तुती करप ना, पण माझे म्हणणें आसा की खंय तरी चुकता मार्ग जाल्यार प्रत्येकाक दाखोवपाची गरज आसा.
आमी प्रत्येक गोश्टींनी पळयलेलें आसा खंय ना खंय गोंयकार 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 म्हणून आयज गोंयकारूच झगडत आसा. ही झगडी खंय तरी स्टॉप जावची आनी पिसफुली गोंय खंय तरी बिजनसाच्या मार्गान असो अथवा जॉबाच्या मार्गान असो हो एक लिडरांनी बरो मॅसेज ह्या लोकांक मुखार दिवचो आनी तांकां खरोखरच तुमच्या दारी अभियान जे गेलां लोकांच्या दारी अभियान जे धाडलां घेवन भोंवता तेजो गूड मॅसेज ह्या पब्लिकेक दिवचो. कारण आयज पब्लीक त्याच पद्दतीन वाट पळयता की म्हाका खंय तरी जॉब मेळटलो अथवा म्हाका म्हाजो खंय तरी बिजनसाचो प्रॉब्लम सुटावो जातलो आनी त्या बिजनसांतल्यान हांव खंय तरी वयर येतलो. कारण चिरडपाचो प्रयत्न कोणी कोणाक करचो न्ही. पावर प्रत्येकाक मेळटा. देवान प्रत्येकाक सगळ्यांक पावर दिलेली आसा दोतोर वेगळ्या वेगळ्या मार्गान दिलेली आसा. ताका खुर्चेरूच बसून पावर जाय आनी आमकां कितें तरी कृत्य वायट घडोवपाक जाय अशी गरज ना. सर प्रत्येक जाण सक्षम आसा. सर तुमकां दिसता की जॉब फ्री मेळटले फ्युचरान अशें गव्हर्मेंट जॉब फ्री मेळपाक लोकांक ज्या पद्दतीन आस दाखयतात लिडर ती पयल्यान पयलीं बंद करपाक जाय. करप्शनाचो मार्ग मोठ्या प्रमाणात जो चल्ला तो खंय तरी तेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाक जाय. दिसता तुका येतलो? ना येवपाक जाय. ना येतलो ना. क्रांती जो पर्यंत येना तो पर्यंत कांयच जावचें ना. एका शब्दान पोलीस डिपार्टमेंटाचे पोलीस जर वचून पोलीस स्टेशनार बसले जायत सकाळी विधान केले आनी सांजे एका वरा भितून सगळे विशय मोकळे जाले. तसे विशय कितेंय चालीक लावपाक जर खुर्चेर बसलेले जर लिडर जे आमी धाडलेले आसात किंवा मंत्रीपदां घेवन बसलेले लिडर आसात तो विशय वेगळो. तो वेगळो. जॉब दिवपाचो विशय वेगळो. हे पॉसिबल ना. जॉब पण त्या पद्दतीन क्रिएट जी वेकन्सी करता म्हणजे तुम्ही ज्या जाग्यार करप्शनान जशें तूं मागता पळय तशें फक्त गोंयचे नवे क्रांतिकारी भुरगे दिवंक शकता जे खऱ्यांनी गोंयकारा खातीर काम करतले. जे आयडेंटिफाय करतले गोंयकार कोण तो. जे आयडेंटिफाय करतले कितके वर्सां पासून गोंयान आसलो गोंयकार तो. पण जे आयडेंटिफाय करतले कोंबलुदाची लँड गोंयकारांक कशी वचपाक जाय ती. जे आयडेंटिफाय करतले गोंयचो नॅचरल बिजनस ग्राउंड. जे आयडेंटिफाय करतले गोंयचो सोवोर. हे सगळे दोतोर म्हाका तुजे गजाली पटल्यो पण हे आतां नव्यान आयला काय गोंय स्वतंत्र केन्ना जालें? आतां कोण बसल्या? ब्रिटीश बसल्या का पोर्तुगीज बसल्या? हे म्हाका सांगचें. जे आमी जर तांकां सांगतले मनशां निवडून कोण धाडटा विधानसभेन निवडून कोण धाडटा? आमचेच गोंयकार. तुम्ही आनी आमी म्हणटा कितें म्हणटा गजाल? चेंज जायत चेंज करून हे कायदे बदलुया नाका. पण युथान हे कायदे बदलुया नाका. आमी बदलपाकूच जाय. बदली ना जाल्यार मागीर नाका. गोंयकारांक मेळपाक जाय. गोंयकाराकूच मेळपाक जाय. आमी मागीर म्हणया अबे दिल्ली सहार में मारो घागरो जो घुम्यो अशें उलोवया मागीर आमी वचोन. ते जावचें ना. हे केन्नाच जावचें ना. हे सगळे बदलतलो तर आमकां क्रांती धाडपाक जाय. पार्ट हो देशाचो आसा. त्या देशान भारत देशान हो गोंय आमचे येता त्याच पद्धतीन भारत माता की जय हांव बी म्हणटा. त्याच पद्धतीन पण कंट्रोलान पळोवपाचें आसा. पण म्हाज्या भावा भयणींचें कितें आसा गरज आसा न्हू तेजेर इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. अरे ऑल इंडिया पण आमचे भाव आसा ते क्रिकेटीन बिजी आसा. तांकां ट्रॉफी दिवन सध्या खेळले गेले वता जाल्यार म्हाका तुमी सांगचे ते जॉबाचेर लक्ष ना म्हणणारो चीफ मिनिस्टर गोंयचो. चीफ मिनिस्टर वचून तांकां ट्रॉफी घेवपाक वचून ग्राउंडार उबो रावता. तूं आनी हांव सादे एक तुमकां हे दिता एग्जाम्पल दिता. तुमी आनी आमी बसलेले काप्रेश्वर देवस्थाना कडेन प्रोटेस्टाक बसलेले जाल्यार म्हाज्याच ग्राउंडार म्हाजोच एरियेचो ज्या आमदार आसा तोच चीफ मिनिस्टर आसा तोच त्या एग्रिकल्चर लँडार वचून क्रिकेट खेळपाक आसता. जाल्यार आमचे जे प्रकरण प्रोटेस्टाक आसलेले तेजेर कित्याक नियंत्रण हाडूंक ना? पयल्यान तेजेर राती. अरे हांव तेच उलयता न्हू. हे बिल टेबल केले जाल्यार सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले मरे. करपाक तयार ना. 40 आमदार 40 लोकांच्या कोणाक पडले. आमी क्रांती हाडया आनी आमी आमचे आमदार बसोवया मरे. क्रांती आमकां हाडपाकूच जाय. हेच क्रांती खंयच्याच जाग्यार घडपाची. 2 वर्सां आसा आमच्या कडेन. 2 वर्सां आसा आमच्या कडेन. हे क्रांतीन कांय जायना. क्रांती घडोवपाक इवोल्युशन मुखार व्हरपाक किंवा गोंय परत एकदा स्वतंत्र म्हणून येता आमकां. कारण ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो स्वतंत्रच करपाक जाय आमकां. आनी आमी हे करुया. आमी निश्चय करून करुया. ह्या सगळ्यांची स्कॅमां म्हण नाका. सगळ्या जाग्यांचेर हेंचे ब्लॅक लिस्टेड जी कामां चल्ल्या ती म्हण नाका. एक्सपोज करपाक खंयच्याच जाग्यार जावं कमी पडो न्हय. ज्या जाग्यार गोंयकारांक पटोवंक जाय की बाबा हे कितें खाता आनी आमकां सोसायटीचे तांदूळ हाडून खावयता हेजो विचार करपाक पडपाक जाय. कारण हेच्यान फुडें हे माडूय दिसचें ना आनी माडाचो नालूय मेळचो ना.
ह्या गोंयकारांक, कारण सगळे नाल्ला शिवाय यांची कोणाचीच कडी जायना. हय थँक्यू सर. थँक्यू.